السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أولا في البداية أتقدم شكري للولد الطالب ما شاء الله الذي أثلج الصدر وأقر العين بخطابه وبكلامه المرتب المنظم والحدو الطيب وحفظه للأحاديث مع الرواية. وهذا ربما الداعي مننا اليوم لا يستطيع أن يتكلم بمثل هذا المعنى الذي تكلم به هذا الطالب. وإن كان في البداية قبل ما يتكلم كان بعض الناس يضحكون على صغر سنه وعلى أنه سمين، ولكن أثلج الصدر بكلامه وبطيب كلامه وبحسن تنظيمه وترتيبه الكلام، فجزاه الله عنا خير الجزاء وفتح الله عليه إن شاء الله وحفظه من كل عين حاسدة ومن كل عين باغضة. Pertama kali sebelum saya memulai ceramah saya berterima kasih dan bangga kepada santri, yaitu namanya Adil ini namanya Muhammad Aidil. Nah, ini beliau sangat bangga dan berterima kasih dengan nasihat dan ceramahnya, hadisnya dihafal beserta riwayatnya. Cara penyampaiannya sangat luar biasa, kalimatnya fasih dan bisa disimak oleh kita enak sekali. Walaupun pertama kali dia berbicara atau berdiri dan memegang mikrofon, sebagian kita sempat tertawa karena lucu badannya yang mungkin agak gemuk dan mungkin juga kegagapan yang ditampakkan di permula dan lain sebagainya. Namun setelah kita menyimak ceramah dan nasihatnya, bikin lega dada, bikin tenang jiwa, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini anak suatu saat nanti akan menjadi dai, menjadi mubaligh yang baik, yang bermanfaat. Dan seandainya mungkin di antara kita yang berupaya meniru hafalannya, kalimatnya yang fasih, mungkin belum tentu bisa menyerupainya. Ini yang bikin saya bangga dan bikin saya senang. Alhamdulillahil latiful khabir, al-aliyyul kabir, الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه وتعالى وهو بالحمد جدير، وأشكره وهو نعم المولى ونعم النصير، وأصلي وأسلم وأبارك وأكرم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل التطهير وأهل صفاء الضمير ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فريق في الجنة وفريق في السعير. Segala puji bagi Allah yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, yang kekuasaannya tidak terbatas dan keagungannya juga tidak terbatas. Dan kita juga bersolawat, bersalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat dan salam ini kita haturkan kepada beliau dan kita mohonkan kepada Allah yang sangat agung. Sesuai dengan keagungan Allah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai hari pembalasan yang nantinya di akhirat itu manusia akan menjadi dua golongan, sebagian di dalam nikmat surga dan sebagian dalam siksa neraka. Maka sampai hari itu pula lah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum fi hadzal majlis al-mubarak qad nazalat alaikum rahmatullah subhanahu wa ta'ala al-zahirah, ونحن متعرضين بعد ذلك إلى نزول رحمات الله الباطنة التي تنزل على القلوب. هذه المطر تنزل على الأراضي والأبدان والأجسام وتنبت الزرع، لكن مطر الرحمة التي تنزل على القلوب هذه الذي نحن نريدها، وهذا الذي نطمع فيها، وهذه الذي نحن في هذه الساعة وفي هذه اللحظة متعرضين لها.
kita berada di majelis ini telah dituruni rahmah oleh Allah. Rahmah yang lahir yaitu turunnya hujan. Walaupun tentunya harapan kita lebih daripada itu, kita berharap kepada Allah rahmah yang batin, yaitu turunnya rahmah yang menembus kepada hati sanubari kita, kepada batin kita, sehingga lebih subur. Sebagaimana mator atau hujan ini bisa turun ke bumi dan menyegarkan bumi dan juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, begitu pula rahmat yang kita harapkan dari Allah yang bisa menyuburkan batin kita, yang bisa menyuburkan sanubari kita. Dan ini adalah tujuan terbesar dari majelis-majelis yang kita hadiri. Wa amthal hadhihi al-majalis al-mubarakah وتأسيس أمثال هذه المعاهد العظيمة هي محل ربط بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيها دفع لكثير من البلايا التي تنزل على أمثال هذه المدن، أمثال هذه القرى وغيرها. يدفع الله كثير من البلايا والمصائب والكروب بسبب أمثال هذه المجالس التي هي تعد إحدى المجالس المرتبطة في العالم، مثل جلسة في دار المصطفى هناك مع الحبيب عمر ما شاء الله، جلسة الاثنين وغيرها من الجلسات، وجلسة هنا وجلسة هنا. أمثال هذه المجالس كلها هذه التي بسببها الله سبحانه وتعالى يدفع المصائب ويدفع البلايا عن كثير من بلدان المسلمين. Diadakan majelis-majelis seperti ini dan dibangunnya pesantren-pesantren yang kita berada di halaman ini tentunya adalah untuk menghubungkan hati dan batin kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada agama Allah dan Rasulnya. Namun pula di sisi lain, adanya majelis dan juga banyaknya para pesantren-pesantren yang dibangun tujuannya adalah untuk menolak musibah, menolak bala yang akan turun mungkin di perkampungan dan di kota-kota yang ada. Berkat adanya majlis dan pesantren-pesantren keagamaan itu, Allah alingkan, Allah arahkan ke tempat yang lain, dan Allah jauhkan musibah dan malapetaka yang Allah akan turunkan. Namun sebab majlis dan pesantren, Allah hindarkan daripada atau Allah tunda musibah itu yang akan turun. Majlis-majlis seperti ini tentunya punya ikatan kuat, punya irtibat yang kuat dengan majlis-majlis yang ada di muka bumi. Satu contoh, majlis Jalsatul Itsnain yang diadakan oleh Habib Umar di Darul Mustafa, atau majlis-majlis yang lain. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk menghubungkan kita yang hadir pada Allah dan Rasulnya, dan untuk menjauhkan musibah-musibah daripada kita. وكان يتحدث سيدنا وبركتنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ متعنا الله سبحانه وتعالى بطول حياته، يتحدث عن شيخه الحبيب محمد بن عبد الله الهدار عليه رحمة الله، شيخنا كذلك. نحن الحمد لله تشرفنا بالدراسة عليه في مدينته وبلاده البيضاء وفي رباط البيضاء. قال الحبيب عمر عندما أسس الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رباط البيضاء، رأى جده الحبيب شيخ الهدار أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له: اخبر حفيدك محمد الهدار بأن الله سبحانه وتعالى رفع الخطايا عن أهل البيضاء بسبب تأسيسك لهذا الرباط. Saya akan ceritakan yang kami dengar cerita ini dari guru kami yang mulia, yang kami selalu mengharapkan barokahnya, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau menceritakan tentang gurunya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang membuka pesantren di salah satu kota yang ada di Yaman, yaitu di Baydha. Dan alhamdulillah, kata beliau, Habib Muhammad Al-Haddar juga termasuk guru saya. Di masa kecil saya bisa belajar di Rubat Baydha. Ini adalah keutamaan dan fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada saya. Bagaimana ceritanya? Tatkala Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mentaksis,
membuka pesantren atau Ribat Al-Haddar yang ada di Baydha itu, maka kakek beliau yaitu Habib Syekh Al-Haddar bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berkata kepada Habib Syekh, "Ya Syekh, sampaikan kepada cucumu yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, berkat dia buka pesantren, berkat dia mentaksis ribat, Allah subhanahu wa ta'ala angkat kesalahan dan Allah maafkan dosa-dosa orang yang ada di sekitar pesantren, yang ada di sekitar kota Baydha." Ini adalah keutamaan adanya pesantren di lingkungan kita. والناس اليوم أخذتهم الشهوات وأخذتهم المعاصي وأخذتهم الملاهي وأخذتهم الدنيا، ولو بقوا الناس على هذا الحال لأنزل الله عليهم البلايا وأنزل الله عليهم الكروب والشدائد. ولكن تأتي أمثال هذه المعاهد وأمثال هذه المجالس وأمثال هذه الأربطة لكي تكون دافع لهذا البلايا التي تنزل على هذه القرية أو تنزل على هذه البلاد أو تنزل على هذه المدينة، وتكون أيضا حراسة كاملة لأهل البلاد من كل سوء يضرهم بسبب أن هذه المعاهد دائما في طلب العلم، دائما في طاعة، دائما في عبادة، دائما في قيام الليل، دائما في ذكر، دائما في صلاة وسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دائما في استغفار. فبأمثال هذه البلايا فبأمثال هذه المجالس وما يعقد فيها من خير وعطاء من الله سبحانه وتعالى يدفع الله سبحانه وتعالى البلايا عن الناس. Kalau kita mau jujur, kata beliau, kita perhatikan manusia, keadaan masyarakat di akhir zaman ini. Kebanyakan di antara mereka sudah cinta dunia, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan akhirat dan agama. Artinya apa? Semua atau kebanyakan perilaku yang muncul dari kita hamba-hamba Allah ini adalah yang menjadi penyebab turunnya bala dan musibah. Tapi alhamdulillah, di sisi lain masih banyak pesantren, di sisi lain masih banyak majelis, sehingga berkat pesantren dan majelis itulah Allah angkat itu musibah. Bisa kita bayangkan, kata beliau, kalau seandainya keadaan manusia sudah seperti di zaman akhir ini, yang urusannya sibuk kemaksiatan duniawi dan hal-hal yang keji, maka Allah akan murka dan Allah akan turunkan musibah-musibah kepada mereka. Maka alhamdulillah, dengan adanya beberapa pesantren yang banyak, majelis-majelis yang banyak, sehingga langgenglah bumi, langgenglah akan nikmatan yang Allah berikan kepada kita. Merasa damailah kampung tersebut, merasa damailah kota tersebut, merasa nikmatlah penghuni kota dan penghuni kampung tersebut berkat adanya tempat-tempat ibadah, baik itu majelis ataupun arbitoh dan pesantren-pesantren. وأمثال هذه المجالس وهذه الأربطة وهذه المعاهد إذا قامت على حقيقة الإخلاص والصدق والطاعة لله سبحانه وتعالى والتقوى لا يستطيع الشيطان أن يقربها، لا يستطيع الجن أن يدخلون فيها ولا أن يمسوا أصحابها بأي سوء طالما أنهم في هذا المجال على طاعة الله وعلى تقوى الله بإخلاص وصدق ويقين وثقة بالله سبحانه وتعالى. Dan seandainya diadakan majelis itu ikhlas karena Allah, pesantren-pesantren itu ikhlas karena Allah, maka yakinlah syaitan, jin tidak akan mampu masuk dan mengganggu penghuni-penghuni pesantren dan majelis-majelis tersebut. Bagaimana iya sementara mereka taat pada Allah, selalu melakukan ketakwaan kepada Allah, selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka yang sehariannya seperti itu amaliyahnya, maka akan menjadi benteng, akan menjadi penjagaan yang kokoh daripada godaan jin, syaitan, hawa nafsu dan yang sebangsa dan semisalnya. ويحكي شيخنا الحبيب عمر أيضا عن رجل كان قائم بالليل يصلي يتهجد بالليل وبجانبه رجل آخر نايم
لم يقوم يتهجد عاده، يعني ما جاء الوقت أن يتهجد، وهذا سبقه في القيام بالتهجد. وجاء رجل آخر من أهل الله سبحانه وتعالى ومن أهل المكاشفة، وأراد أن يدخل إلى هذا المسجد، ووجد الشيطان واقف عند باب المسجد، فقالوا: ما لك يا عدو الله في هذا المكان؟ لماذا ما تدخل المسجد؟ قال: أريد أن أدخل المسجد من أجل أن أغوي وأوسوس لهذا المستيقظ الذي يصلي، ولكن ما استطعت. فقالوا: لماذا ما استطعت؟ قال: كلما أردت أن أدخل إلى المسجد تحرقني أنفاس هذا النائم. الله أكبر. حبيب عمر شوفوا يقول: النائم يحرس المستيقظ، هذا عجيب، مفروض المستيقظ يحرس النائم، ولكن هذا الآن النائم يحرس المستيقظ. لماذا؟ لأن هذا النائم كانت أنفاسه أنفاس إخلاص، أنفاس تقوى، أنفاس اتصال بالحق سبحانه وتعالى، اتصال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما استطاع هذا الشيطان أن يدخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأنفاس تحرق الشيطان، وأنوار هذا النائم حركت الشيطان، فما استطاع أن يدخل إلى المسجد. Habib Umar, guru kami juga bercerita, kata beliau, ada dua orang lagi tertidur di masjid, lagi beribadah. Mohon maaf, satu lagi tahajud, yang satu di sebelahnya tidur. Ada dua orang di masjid lagi ibadah, satu lagi ibadah, yang satunya lagi tertidur. Kemudian datang orang yang ketiga, mau masuk juga masjid, mau tahajud juga, mau ibadah juga. Wah, subhanallah, dengan ilmu mukasyafah yang Allah berikan kepada beliau ini, beliau bisa menatap beberapa jin dan syaitan yang lagi ngantri akan masuk ke masjid, nggak bisa. Akhirnya kata si syekh yang mukasyif ini: ya adullah, wahai musuh Allah syaitan al-la'in, ente ngapain di pintu masjid? Ente pergi sana. Iya wahai syekh, saya dari tadi kepengen masuk masjid, ingin mengganggu orang yang lagi tahajud, tapi nggak bisa. Apa penyebabnya ente nggak bisa ganggu dia? Sebabnya karena nafasnya orang yang lagi tidur. Hembusan nafas orang yang lagi tidur ini membakar saya, membentengi saya, sehingga saya tidak bisa untuk mengganggu orang yang lagi tahajud. Bayangkan, kata Habib Umar, ini kebalik. Biasanya yang tidur dijaga oleh yang bangun. Ini mah kebalik. Yang lagi ibadah terjaga dan aman dari godaan iblis dan syaitan, sebab dia yang tidur. Kenapa? Karena yang tidur itu hatinya ikhlas, hatinya bersambung dengan Rasulullah, bersambung dengan Allah, bersambung batinnya kepada Allah dan agama Allah, sehingga walaupun dia lagi tertidur, hembusan masuk keluarnya nafas dia bisa membakar jin, syaitan, sehingga temannya yang lagi tahajud tidak bisa diganggu oleh syaitan karena terbakar sebab hawa ataupun nafas yang keluar masuk dari manusia yang ikhlas walaupun dia lagi tertidur. ولهذا وجب على الواحد منا رجال نساء صغار كبار أن يحرص على هذه المجالس العظيمة، مجالس الذكر، مجالس الطاعة، مجالس العبادة التي تربط الإنسان بربه سبحانه وتعالى، تربط الإنسان بنبيه صلى الله عليه وسلم. وندعو الغير الغافل الذي في اللهو، في اللعب، في السوق، في المقهى، في البيت، عند النت، عند الواتساب، عند الفيسبوك، شاغل وقته، نحن ندعي هؤلاء: تعال إلى رحمة الله، تعال إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، تعال من أجل تنزل عليك رحمة من الله سبحانه وتعالى، لا تضيع وقتك هنا وهنا، هذا بعدين بيجي قبر، بيجي موت، ماذا ستفعل في قبرك؟ ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى؟ ندعي الناس إلى أمثال هذه المجالس حتى الكل ما شاء الله تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى. Tugas kita yang sudah istiqomah hadir di majelis seperti ini, tua, muda, laki-laki ataupun wanita, teruslah istiqomahlah. Tidak cukup di situ, ajak teman-temanmu, saudara-saudarimu yang di luar sana, yang mungkin sibuk dengan WhatsApp-nya,
yang mungkin sibuk dengan netnya, yang mungkin sibuk dengan Facebooknya, yang mungkin sibuk dengan Instagramnya, yang mungkin sibuk dengan medsosnya, yang mungkin sibuk di magha, di kafe-kafenya, yang mungkin sibuk di tempat-tempat nongkrongnya. Ajak mereka untuk hadir di majlis-majlis seperti ini, supaya juga mereka kebagian rahmah dari Allah. Semoga juga mereka kebagian maghfirah dari Allah, ridha dari Allah. Bukan hanya Anda yang bisa mendapatkan maghfirah, ridha dan nikmat dari Allah, tapi kasihani mereka yang belum tersentuh rahmah, yang belum tersentuh ridha, yang belum mau untuk hadir di majlis seperti ini. Dan berkat dakwahnya antum, ceritanya antum kepada mereka, tatkala mereka bisa hadir, insyaallah menyeluruhlah, meratalah rahmah, ridha dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمى هذه المجالس روضة من رياض الجنة. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nama dan gelar terhadap majlis seperti ini adalah simbolnya apa? Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. وحثنا ورغبنا أن كل من يمر على أمثال هذه المجالس يجلس فيها ما يعرض عنها، فقال في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني اجلسوا لا تروحوا أي مكان آخر. قالوا الصحابة يا رسول الله وما هي هذه رياض الجنة؟ قال حيلق الذكر، يعني الأماكن التي يذكر فيها الله ورسوله، وليس خاص بالمساجد. ذكر الله ورسوله في أي مكان، في سوق، في مقهى، في بيع، في شراء، في أي مكان، في شارع يذكر الله سبحانه وتعالى ورسوله تكون فيها روضة من رياض الجنة. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan support dan memerintahkan kepada kita, tatkala menemukan majelis-majelis seperti ini, mampir, jangan nyelonong, jangan lewat. Kata baginda Nabi dalam suatu hadis, apabila engkau melewati taman-taman surga, mampir, singgah, ikut. Jangan lewat. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah, taman-taman surga yang Anda maksud ya Rasul? Kata Nabi, adalah tempat-tempat zikir. Tidak harus masjid ya. Kata beliau, tidak harus masjid. Mau kafe yang di situ ada zikir, mau lapangan yang di situ ada zikir, mau majlis yang di situ ada zikir, rumah, toko, apa saja yang di situ ada zikir, maka diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah taman-taman surga. Bal anna ذكر الله سبحانه وتعالى في أماكن الغفلة أكثر بكثير من ذكر الله في أماكن الطاعة والعبادة. النبي محمد علمنا دعاء السوق، لما يدخل الإنسان مننا إلى السوق مكان يبيع فيه الناس المشتريات وغيرها، يأتي بهذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي محمد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. مليون حسنة. وكيف الربح، ربح عظيم وثمرة كبيرة في ذكر واحد لما تجيبه في السوق. دعاء ذكر السوق مليون حسنة، يعني ألف حسنة، مليون حسنة يكتسبها الإنسان عندما يذكر الله سبحانه وتعالى في السوق، لأن هذا السوق أماكن اللهو واللعب والغفلة والضياع، فالذكر يبعد الله سبحانه وتعالى عن ذلك. Bahkan terkadang kita berzikir di tempat-tempat ghaflah, di tempat-tempat terjadinya kemaksiatan dan lain sebagainya, itu mungkin lebih afdal daripada di tempat-tempat yang sudah biasa dijadikan majlis zikir atau majlis ilmu. Satu contoh, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca doa ini tatkala masuk pasar, yang biasanya di pasar itu terjadi transaksi jual beli, terjadi mungkin tipu menipu, terjadi keributan adu mulut antara mak-mak dengan mak-mak yang lain, mungkin gitu ya kira-kira. Tatkala kita baca zikir di tempat yang tidak biasa dibaca zikir, maka balasannya bagi orang yang seperti itu pahalanya adalah 1 juta kebaikan.
1000 dikalikan 1000, kata beliau. Alaf fi alaf, artinya 1000 dikalikan 1000, berarti 1 juta kebaikan. Bayangkan, padahal mungkin di tempat yang biasa dikir mungkin mendapatkan 10 kali lipat, 1000 kali lipat. Tapi tatkala dibaca di pasar, karena di pasar itu biasanya tidak dibacakan zikir, namun kita tampil beda daripada yang lain, maka pahalanya dilipat ganda menjadi 1 juta pahala. وهذا المجلس يسمى مجلس الشراب الطهور. طبعا الشراب الطهور هو مولد ألفه الحبيب عمر سماه الشراب الطهور، ولكن ما المراد من هذا المسمى؟ المراد من هذا المسمى أن الله سبحانه وتعالى يسقي الناس من أهل الإيمان، من أهل الطاعة، من أهل الاستقامة هذا الشراب الطهور سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئنا لكي نشرب من هذا الشراب الطهور من الحد سبحانه وتعالى. Majelis ini diberi nama Asyarabut Tahur, artinya minuman suci dan menyucikan. Asyarabut Tahur sebagaimana kita ketahui adalah majelis maulid atau kata-kata mutiara yang memuji Nabi Muhammad yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan majelis ini pula diberikan nama Asyarabut Tahur yang artinya minuman suci dan menyucikan, tentunya punya tujuan. Apa tujuan utamanya? Adalah memberi makanan dan minuman kepada kaum muslimin supaya batinnya tambah kenyang, tambah nikmat, tambah menjadi orang baik sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Telah diberi tegukan air oleh Allah. Siapa? Yaitu mereka-mereka. Apa airnya? Syaraban tahura, yaitu minuman suci dan menyucikan. Itulah niat kita. Semoga yang hadir di majelis ini sudah mendapatkan anugerah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. هذه مقامات ومراتب عالية ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وينبغي للمسلم أن يطلبها دائما من الله سبحانه وتعالى. أي مقام هذا عندما يقول الله وسقاهم ربهم، يعني الحق جل في علاه وتعالى في سماه يسقي هؤلاء من هذا الشراب الطهور. هذه مرتبة عظيمة وجليلة. كذلك مرتبة أخرى قال الله سبحانه وتعالى فيها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. عند من؟ عند من هذا الجلوس؟ تجلس عند من يوم القيامة يا متقين؟ قال عند مليك مقتدر بجوار الحق سبحانه وتعالى. أمثال هذه المجالس وارتباطنا بها واتصالنا بها وحضور قلوبنا فيها هذه تهيئنا لأن ننال هذه المراتب العالية العظيمة. Keagungan dan makom dan kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu yang hadir di tempat-tempat ketaatan dan di tempat-tempat majelis adalah wasaqahum rabbuhum. Diberi minuman mereka. Siapa yang memberi? Allah. Allah yang memberi minuman kepada mereka. Ini adalah makom yang tinggi, makom yang agung, kedudukan yang sangat tinggi yang harus kita bersyukur. Tidak cukup di situ, ada makom yang kedua. Apa hikmah tatkala kita menghadir majelis ketaatan dan majelis ilmu? Siapa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan mendapatkan kedudukan yang dekat. Kapan? Kelak di hari kiamat. Dekat dengan siapa? Dengan Allah yang maha kuasa dan maha perkasa. Ini hikmah dari majelis. Tujuannya adalah ingin mendapatkan kedudukan yang dekat bersama Allah Jalla Jalaluh. Kelak di hari kiamat artinya kita dekat dengan Allah, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. ولكن عندما نحضر هذه المجالس العظيمة الجليلة لا نتعود أن نحضر بأجسامنا، بل نجعل أيضا قلوبنا وأرواحنا تكون حاضرة في هذه المجالس حتى يحضر معنا النبي محمد، حتى تحضر معنا الملائكة، حتى تحضر معنا أرواح الصالحين. فإن
الحبيب صلى الله عليه وسلم وملائكة الرحمن وأرواح الصالحين يحضرون أمثال هذه المجالس إذا وجدوا الحاضرين في المجالس حاضرين بقلوبهم لا حاضرين بأجسادهم فقط. أما الأجساد فهي ربما تحضر في أي مكان، ولكن العمدة والأساس هو حضور القلب. ولهذا قال صاحب المولد الديبعي هذا عبد الرحمن الديبعي قال أحضروا قلوبكم، ما قال أحضروا أجسادكم، أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم معاني أجل الأحباب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Namun yang harus jadi perhatian penting bagi kita, jangan sekedar hadir di majelis dengan badan dan jasad kalian, jangan. Tapi hadirlah dengan hati kita, hadirlah dengan batin kita. Kalau sekedar hadir jasad lahiriah kita, ya dimanapun sama. Tapi tatkala kita hadir majlis dengan batin, dengan hati yang khusyuk, ini yang akan mendapatkan keberkahan yang besar, ini yang akan mendapatkan hikmah yang agung, dan yang kita harapkan yang seperti ini. Yang kita harapkan adalah yang seperti ini, bukan sekedar hadir dengan jasadnya, tapi dengan hati, dengan batin, sebagaimana yang apa hikmahnya? Tatkala kita hadir dengan batin dan khusyuk, maka harapannya adalah Rasulullah SAW bisa hadir, malaikat-malaikat Ar-Rahman bisa hadir, ruh-ruh yang suci juga bisa hadir, berdampingan dengan ruh dan batin kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan yang utuh, yang agung dan sangat besar, dan kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Bukan sekedar lahir saja yang hadir, tapi dengan batinnya. Sebagaimana dikatakan oleh Sahibul Maulid Ad-Daibai, beliau mengatakan ahdiru gulubakum, ahdiru gulubakum, kata beliau. Ayo wahai orang-orang pecinta maulid yang hadir majelis, hadirlah kalian dengan hati kalian. Bukan dengan jasad kalian, kaki, tangan, kepala kalian, bukan itu, tapi hadirlah dengan hati kalian, sehingga aku akan menjelaskan, memberikan dan memahamkan kepada kalian tentang kisah-kisah kekasih Allah, yaitu Rasulullah SAW, dan masuk ke batin kalian. Dan itu yang kita harapkan, bukan sekedar hadir di majlis dengan lahiriah saja, tapi lahir dan batin kita hadir, insya Allah lebih manfaat. والله سبحانه وتعالى جعل من يحضر هذه المجالس بجسده ولكن قلبه مشغول، فكره مشغول، ربما البعض منا يفكر في شيء آخر، ربما البعض مننا مشغول بجوال، ربما البعض مننا مشغول بشيء في الشنطة موجود يريد أن يراه أو ينظر إليه، وهذا يكلم هذا وهذا يكلم هذا، فيكون الجسد فقط حاضر، لكن أين القلب؟ أين الروح؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم، الحساب اقترب، الساعة قريب وهم في غفلة معرضون. قال عد هذه الغفلة ليس أن الغفلة هذه سوق وملهى وضياع، لا، قال لاهية، قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وصف اللعب لاهية قلوبهم، يعني القلوب لاهية، القلوب مشغولة عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن مجالس الذكر وعن الصلاة والسلام على النبي محمد وعن العلم، فتكون القلوب مشغولة. فعد الله سبحانه وتعالى القلب عندما ينشغل عن هذه الأشياء اجعل هذا القلب لاهي، هذا القلب غافل عن الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang hanya sekedar hadir secara lahir tapi batinnya jauh. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Sebentar lagi manusia akan dihisab, perhitungan akan tiba, yaitu hari kiamat. Apa yang akan dihisab? Yaitu amal-amal mereka. Kelanjutan di firman tersebut, mereka hanya bisa hadir dengan lahiriah mereka, tapi batin mereka lahiyah, jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada di antara kita yang hadir
Di situ batinnya enggak di majelis ini, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan isi yang ada di tasnya, sibuk pemikirnya dengan sahabat-sahabatnya yang di luar sana. Jasadnya di sini tapi ruhnya gentayangan kemana-mana. Orang yang seperti ini kurang sempurna hadirnya, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Syekh, yaitu firman Allah, hisab mereka akan dekat. Hitungan mereka setelah tiba, sebentar lagi akan tiba, yaitu hari kiamat. Mereka walaupun hadir tapi menurut Allah tidak hadir. Kenapa? Lahiya qulubuhum, hati mereka ghaflah, hati mereka jauh, hati mereka tidak sama dengan jasadnya. Ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan seperti itu, kita istiqomah, tapi hanya lahirnya saja, batinnya kita jauh daripada hakikatnya. ولما يحضر الإنسان أمثال هذه المجالس لابد أن تكون هناك ثمرة لحضورها، يعني استفادة من هذه المجالس، مخرجات لهذه المجالس، نفع لهذا المجالس. وما نفع هذه المجالس وما مخرجات هذه المجالس وما ثمرة هذه المجالس؟ أن الإنسان يتعدل في حياته، يتعدل في استقامته، يتعدل في أخلاقه، يتعدل في معاملته مع الحق سبحانه وتعالى، يتعدل في معاملته مع الناس. إن كان يؤذي أحد من الجيران، إن كان يؤذي أحد من الناس، يبتعد عن أذية الجيران، يبتعد عن أذية الناس. إذا كان يتكلم على الناس بلسانه لعد يتكلم على الناس بلسانه. إذا كان يمشي بالنميمة لعد يمشي بالنميمة. أمثال هذه الأشياء هي تكون ثمرة المجالس. Wajib di antara kita hadir di majelis seperti ini memiliki tujuan, memiliki harapan. Apa tujuan dan harapan kita? Ada hasil, ada nilai tatkala kita hadir majelis ini. Hasil dan buahnya apa? Yaitu perubahan dari diri kita. Yang kita mungkin tidak istiqamah setelah hadir majelis, ayo kita istiqamah. Yang masih maksiat, ayo kita taubat. Yang belum taat, mari kita harus lebih taat. Yang masih bermusuhan, mari jangan kita bermusuhan. Yang selalu menyebarkan adu domba, jangan mengadu domba. Yang selalu mengumpat, jangan mengumpat. Yang selalu mencaci, jangan mencaci. Yang belum taat, mari kita taat. Itu yang dihasilkan, itu hal yang diharapkan tatkala kita hadir majelis-majelis seperti ini. وقد ذكر لنا في بعض المجالس سيدنا وشيخنا الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى قصة عجيبة في ثمرة هذه المجالس وما بعد هذه المجالس من خيرات وعطايا من الله سبحانه وتعالى. ذكر أن رجلا كان في بعض قرى حضرموت في مدينة اسمها شبام. هذه المدينة يوجد بها رجل مشهور بالمعصية، يعني الناس كلهم يعرفون أن هذا الرجل يعني بعيد عن الصلاة، يتعاطى الربا، يتعامل بكثير من الرشوة وغيرها من هذه الأمور. حتى في يوم من الأيام أراد بعض إخوانه، يعني بعض الناس معه حاجة معه، فسأل عن هذا الرجل، أين أجد هذا الرجل الآن؟ أنا أريده في مهمة. فقالوا هذا الرجل الآن بتجده عند الحبيب الحسن بن صالح البحر الجفري في منطقة اسمها دي صباح. هو يحضر المجلس هناك. إذا أنت تريده روح إلى هناك بتجده هناك. Dan Habib Umar, guru kami yang kami harapkan barokahnya, yang kami harapkan ilmunya, yang kami harapkan doa-doanya, yaitu guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Semoga Allah panjangkan usia beliau, semoga Allah berikan kesehatan dan afiat kepada beliau. Beliau menceritakan termasuk hikmah dan thamarah ataupun hasil dan buah daripada hadir majelis, ada kisah yang luar biasa. Di Hadramut ada kota Shibam. Di kota Shibam itu ada laki-laki preman yang terkenal si pelaku kejahatan, jauh dari sholat, jauh dari ibadah, bahkan dia mungkin selalu makan riba, mungkin dia selalu menyogok dan menerima sogokan. Pokoknya hampir semua kemaksiatan yang dia lakukan. Wa subhanallah, suatu ketika dia keluar dari Shibam mencari temannya, entah itu nagih hutang atau mau bayar hutang atau lainnya. Dia punya hajat sama temannya. Ditanya di pasar, mana Fulan bin Fulan? Kata orang, Fulan bin Fulan ini lagi ke di Sobah, lagi ke kampung sebelah.
Ngapain dia di sana? Dia hadir majelisnya Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar Al Jufri. Kalau ente mau ketemu sama dia, ente datang saja ke di Sabah, kampung sebelahnya ente, cari di sana. الحبيب حسن بن صالح القفري رجل من أكابر العارفين بالله سبحانه وتعالى في وادي حضرموت. فجاء هذا الرجل ودخل إلى المجلس ولم ينوي، ما هو ناوي حتى يحضر المجلس، ولكنه يريد صاحب هذا فجلس علشان بعد المجلس بياخذ صاحبه وبيذهب. Habib Hasan bin Saleh Al Bahar Al Jufri ini adalah termasuk wali Allah yang besar, wali-walinya Allah yang khusus. Beliau membuka majelis rutinan, sehingga orang yang ahli maksiat ini juga nimprong ikut hadir majelis di situ. Lihat, niatnya bukan hadir majelis, tapi ingin menunggu temannya yang mungkin di soft depan, soft 2, soft 3, dan setelah majelis dia ingin punya perlu sama dia. Nggak ada niatan hadir majelis ngaji, sholawatan dan lain sebagainya, enggak. فحضر المجلس وكان الحبيب الحسن بن صالح البحر يذكر الناس بالله، يذكر الناس بالرجوع إلى الله، يذكر الناس بالتوبة، يذكر الناس بتقوى الله، يذكر الناس بالاستقامة، وكأنه ما في حصل يعني. بعد المجلس خرج هذا الرجل وأخذ صاحبه معه ومشى. Habib Hasan bin Saleh Al Bahar ya, di majelisnya mengingatkan kepada Allah, mengingatkan ketaatan pada Allah, cinta Rasul, persaudaraan, taat, dan tidak ada hal yang lain. Itu yang diajarkan. Dan si orang ini nggak mengambil faidah sama sekali. Wong dia hadir hanya ingin menunggu temannya. Setelah selesai majelis, temannya dibawa. Ya, ente ada punya hajat sama ente, keluar dari majelis. فاليوم الثاني هذا الرجل العاصي إذا به ينقلب ما شاء الله إلى رجل طائع. Wah subhanallah, tadi si preman yang hadir majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al Bahar di hari kedua berubah keadaannya. Yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak taat jadi taat. فالناس شاهدوه في صلاة الصبح في الصف الأول في المسجد. Orang di Shibam pada heran, preman soft depan di sholat subuh. Ini kan aneh. فأصبح الناس يتحدثون عنه، ما شاء الله هذا الرجل فلان كان العاصي، كان يتعامل بالربا، كان كذا كان كذا، الآن قدوا في صلاة الصبح وفي الصف الأول، ما الذي قلب حاله؟ ما الذي غيره؟ وبدأ هذا الرجل يتغير شيئا فشيئا، يحضر الصلوات في جماعة ويتسامح من الناس، ومن آذى أحد يروح يطلب العفو منه، ومن ظلم أحد يرد له مظلمته. وأصبح في الجمعة ما شاء الله يحضر في الصف الأول ويلبس الثياب البيضاء والسواك والهيئة والسكينة ويحضر مجالس العلم، وما هي إلا أيام والناس متعجبين من هذا الأمر. ما الذي قلب حال هذا الرجل؟ وما الذي غير حاله ما شاء الله إلى هذه التوبة وإلى هذا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Para jamaah di masjid pada terheranan, Masya Allah, preman soft depan, sholat subuh lagi. Hari kedua tambah istiqamah. Hari Jumat hadir sholat Jumat, pakai siwak, gamis putih, pakaian orang soleh. Semua orang pada keheranan, ada apa ini orang? Apa yang menjadi penyebab ini orang berubah 180 derajat? Yang tadinya ahli maksiat, ahli riba, dia menjadi ahli taat. وبعد أيام أصابه شيء من الأمراض المزمنة الذي يعني صعب منها الشفاء، وبدأ يتمرض يوما بعد يوم يوما بعد يوم حتى لقى الله سبحانه وتعالى، وكان آخر كلامه من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول سيد الحبيب عمر بن حفيظ في شرح هذا الحديث دخل الجنة مع السابقين الأولين. شوفوا كيف بركة هذه المجالس وحضور هذه المجالس، مجلس واحد حضره هذا الرجل وانقلب حاله ما شاء الله إلى الأحسن وإلى الأفضل، وختم الله له بالخاتمة الحسنة. Tambahnya hari, 1 minggu, 2 minggu, ini orang tambah istiqomah, tambah baik, tambah soleh, tambah taat, sampai dia sakit.
terkena musibah atau tertimpa penyakit yang makin parah, sehingga ajal menjemputnya dan dia menghembuskan nafas terakhirnya dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Padahal kita tahu baginda Nabi Muhammad SAW yang bersabda, barang siapa yang mengakhiri nafasnya dan ruhnya dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia wajib untuk masuk surga. Kata beliau, Habib Umar menjelaskan, bukan sekedar masuk surga, tapi ma'as sabiqin, bersama rombongan-rombongan terdepan, rombongan-rombongan yang istimewa, rombongan-rombongan VIP masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Orang yang ahli maksiat bisa seperti itu akhir hayatnya. Orang yang jauh dari Allah bisa akhir hayatnya seperti itu. Tidak lain tidak bukan karena dia pernah hadir di majelis Al Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri, yaitu yang merubah keadaannya. Berapa kali hadirnya? Kata beliau, hanya sekali saja bisa merubah kehidupannya yang total. Itulah barokahnya menghadiri majelis-majelis ilmu. والناس لا يزالوا متعجبين من هذا الرجل. ما السبب الذي غير هذا الحال؟ فدخلوا بعد ذلك ويخبرون الحبيب حسن بن صالح البحر ويقولون هذا الرجل كذا وكذا وكذا، وبعد ذلك حصل له كذا وكذا ومات على لا إله إلا الله. قال هذا الرجل حضر مجلس معنا، وفي هذا المجلس نزلت رحمة الله سبحانه وتعالى ودخل ضمن هذه الرحمة ولحقته عناية الله ورعاية الله، فغير الله حاله ما شاء الله من الحال الأسوأ إلى الحال الأحسن. Setelah wafatnya si orang preman ini yang luar biasa ini, masyarakat tetap masih menjadi pembicaraan yang menyebar di lingkungan, yang menyebar di daerah Sibam, sehingga datang di antara mereka kepada Habib Saleh Al-Bahar menceritakan kejadian-kejadian yang luar biasa ini. Akhirnya kata Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar bila mengatakan, tahukah kalian ini orang berkat hadir di majlis kami yang pada saat itu Allah turunkan rahmah dan Allah menyeluruhkan rahmahnya termasuk untuk dia orang ini, walaupun dia hadir hanya satu kali, tapi kebagian rahmah yang menyerata untuk orang yang hadir di majlis sehingga bisa merubah keadaannya yang tadinya jauh menjadi luar biasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullah Subhanahu wa taala an yuslih ahwalana adh-dhahira wal batin. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki lahir dan batin kita. وأن الله يغير قلوبنا من قلوب عاصية إلى القلوب تطيع الله سبحانه وتعالى. Dan hati kita dirubah oleh Allah, hati yang jauh, hati yang maksiat menjadi hati yang dekat dan taat padanya. وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا هو. Dan Allah berikan hidayah kepada kita, baik batin dan lahir kita, amalan-amalan kita yang lebih baik, dan ketahuilah tidak ada yang memberi hidayah kecuali Allah. Allah jauhkan kita daripada musibah dan kejelekan, dan tidak ada yang bisa mampu menyingkirkan kejelekan dan musibah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa an tashmulna wa iyyakum fi hadhihi al-majalis rahmatullah subhanahu wa ta'ala wa 'afwuhu wa maghfiratuh. Allah berikan kepada kita di tempat ini dan di majlis ini rahmatnya, pengampunannya dan anugerahnya. Wa kama rahimana binuzul al-matar ala hadhihi al-ard, yarhamna Allah subhanahu wa ta'ala binuzul ar-rahmah ala qulubina. Sebagaimana Allah telah menurunkan rahmah hujan kepada bumi dan kepada kita semua pada saat ini, insyaallah Allah turunkan rahmah dan maghfirah kepada batin dan hati kita. Wa an yanzur Allah ila qulubana fayutahhirha wa yusaffihha. Insyaallah Allah pandang hati dan sanubari kita sehingga disucikan daripada segala noda. Wa yanzur Allah ila nufusana fayuzakkiha. Dan Allah pandang hawa nafsu kita sehingga Allah sucikan. Wa yanzur Allah ila ahwalana fayaslihha. Allah akan pandang keadaan kita dan diperbaiki. وينظر الله إلى ذنوبنا فيغفرها. Allah tahu kadar jumlah dosa-dosa kita sehingga Allah وينظر الله إلى عيوبنا فيسترها. Allah akan pandang dan tahu tentang aib-aib kita, Allah tutupi. وينظر الله إلى ديوننا فيقضيها. Allah tahu jumlah hutang piutang kita, insyaallah Allah mudahkan untuk kita membayarnya.
Allahumma la sarafta ahadun minna illa wa dhunubahu maghfurah. Ya Rabb, jangan bubarkan salah satu di antara kami dari majelis ini kecuali dalam keadaan dosa terhapuskan. وتعيد بركات هذه المجالس علينا ونشهد ثمرتها يوم القيامة نجلس مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Dan kami akan merasakan dan menyaksikan nikmat dan fadilah hikmah dari majelis ini bukan hanya di dunia, tapi kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad kami akan merasakan nikmatnya. فإن لآثار هذه المجالس أثر في يوم القيامة. Karena majelis seperti ini memiliki dampak bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, di hari kiamat. وأثر مع دخول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. Dan insya Allah akan menjadi penyebab kita diizinkan untuk masuk surga bersama Nabi Muhammad. وأثرها عند الشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan insya Allah akan menjadi penyebab kita diizinkannya untuk meneguk air di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من شرب من حوض النبي محمد شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. Karena siapapun yang akan meneguk air dari telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin dia tidak pernah akan merasakan haus dahaga. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما. Ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis yang penuh dengan rahmat. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Pisahkan kami, bubarkan kami dalam keadaan terjaga dan dijauhkan daripada ولا يجعل musibah. اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما. Jangan ada di antara kami yang kau jadikan jauh dari rahmatmu dan terusir daripada nikmatmu. ويبارك الله سبحانه وتعالى في من يقوم بهذا المجلس الحبيب طه وإخوانه ومن يساعده وكل من يحضر هذه المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم ويمدهم بالصحة والعافية ويرزقهم من رزقه الواسع، وأن الله سبحانه وتعالى يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعة الله ورسوله ويحسن خاتمتنا في عافية وسلامة ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهر وباطن. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang